عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں، اور آج ہم پرانے عہد نامے میں سے دوسرے سیموئیل کے 7ویں باب کا مطالعہ کریں گے، جو پرانے عہد نامے کی تاریخی کتب میں سے ایک ہے۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں خدا کے خادمین کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہوں گا۔ ڈاکٹر فیاض فواد خوش آمدید بھائی، ڈاکٹر محیب نصیف خوش آمدید، بہت شکریہ، اور ساتھ ہی میں اسٹوڈیو میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ ڈاکٹر محیب، برائے مہربانی ہمیں دوسرے سیموئیل کے 7ویں باب کے بارے میں ایک خیال دیجیے۔ 7 باب کچھ موضوعات پر بات کرتا ہے۔ پہلا، خدا کا گھر بنانے کے لیے داؤد کی خواہش اور جذبہ۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے لیے دیودار کی لکڑی کا گھر بنایا۔ کیا میں دیودار کی لکڑی کے گھر میں رہوں جبکہ خدا کا صندوق خیمہ میں رکھا ہے؟ میں خدا کے لیے ایک گھر بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے اس معاملہ پر ناتن نبی سے بات کی، اور ناتن نے جواب دیا، جا جو کچھ تیرے دل میں ہے کر، کیونکہ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ لیکن خداوند نے مداخلت کی اور اس کی درستگی کی۔ خدا کی یہ مرضی نہیں تھی کہ داؤد اس کے لیے گھر بنائے۔ اس کی بجائے خداوند نے داؤد کی خواہش کی قدر کی اور اس کے لیے ایک گھر قائم کیا اور اس مقدس خواہش کا صلہ دینے کا وعدہ کیا۔ پھر اس نے داؤد کے ساتھ ایک عہد کے بارے میں بات کی، جو اس میں ایک گھر یا اولاد شامل ہے، جیسا کہ آیت 11 اور 12 میں لکھا ہے، اور پھر ایک تخت جس کا ذکر 16ویں آیت میں ہے، جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ باب کے آخر میں داؤد بہت خوش تھا اور اس نے اس بھرپور فضل کا محسوس کیا جو خداوند نے اس پر کیا، جیسا کہ اس نے اپنی نظروں میں بہت کم محسوس کیا تھا۔ وہ ایک سادہ سا چرواہا تھا اور خداوند نے اسے چنا اور اسے لیا جب وہ بھیڑیں چرا رہا تھا اور اسے بادشاہت کے تخت پر بٹھا دیا۔ وہ خداوند سے خوش تھا اور اس نے 6 بار خداوند کو میرا خدا کہہ کر پکارا تھا، اور اس حصہ میں 8 بار خود کو تیرا خادم کہا تھا۔ بہت ہی شاندار۔ ڈاکٹر فیاض، میں 7ویں باب میں سے چند آیات کو پڑھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ بادشاہت کے اس عہد یا وعدے کا اہم حصہ ہے جو خداوند نے داؤد کے ساتھ کیا۔ جب بادشاہ اپنے محل میں رہنے لگا اور خداوند نے اسے اس کی چاروں طرف کے سب دشمنوں سے آرام بخشا، تو بادشاہ نے ناتن نبی سے کہا، دیکھ، میں تو دیودار کی لکڑیوں کے گھر میں رہتا ہوں، پر خدا کا صندوق پردوں کے اندر رہتا ہے۔ تب ناتن نے بادشاہ سے کہا، جا جو کچھ تیرے دل میں ہے کر، کیونکہ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اسی رات کو ایسا ہوا کہ خداوند کا کلام ناتن کو پہنچا کہ جا اور میرے بندہ داؤد سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا تو میرے رہنے کے لیے ایک گھر بنائے گا؟ کیونکہ جب سے میں بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لایا، آج کے دن تک کسی گھر میں نہیں رہا، بلکہ خیمے اور مسکن میں پھرتا رہا ہوں۔ اور جہاں جہاں میں سب بنی اسرائیل کے ساتھ پھرتا رہا، کیا میں نے کہیں کسی اسرائیلی قبیلے سے جسے میں نے حکم کیا کہ میری قوم اسرائیل کی غلہ بانی کرو، یہ کہا کہ تم نے میرے لیے دیودار کی لکڑیوں کا گھر کیوں نہیں بنایا؟ سو تو اب میرے بندہ داؤد سے کہہ کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے بھیڑ سالہ سے، جہاں تو بھیڑ بکریوں کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا، لیا تاکہ تو میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو، اور میں جہاں جہاں تو گیا تیرے ساتھ رہا، اور تیرے سب دشمنوں کو تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا، اور میں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی نام کی طرح تیرا نام بڑا کروں گا، اور میں اپنی قوم اسرائیل کے لیے ایک جگہ مقرر کروں گا، اور وہاں ان کو جماؤں گا تاکہ وہ اپنی ہی جگہ بسیں اور پھر ہٹائے نہ جائیں، اور شرارت کے فرزند ان کو پھر دکھ نہیں دینے پائیں گے، جیسے پہلے ہوتا تھا اور جیسا اس دن سے ہوتا آیا جب میں نے حکم دیا کہ میری قوم اسرائیل پر قاضی ہوں، اور میں ایسا کروں گا کہ تجھ کو تیرے دشمنوں سے آرام ملے، ماں سوا اس کے کہ خداوند تجھ کو بتاتا ہے کہ خداوند تیرے گھر کو بنائے رکھے گا، اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا، تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے سلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا، وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا، اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا، اور میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اگر وہ خطا کرے تو میں اسے آدمیوں کی لاٹھی اور بنی اسرائیل کے تازیانوں سے تنبیہ کروں گا، پر میری رحمت اس سے جدا نہ ہوگی، جیسے میں نے اسے ساؤل سے جدا کیا، جسے میں نے تیرے آگے سے
दफा किया और तेरा घर और तेरी सल्तनत सदा बनी रहेगी। तेरा तख्त हमेशा के लिए कायम किया जाएगा। जैसे ये सब बातें और ये सारी रोया थी, वैसा ही नातिन ने दाऊद से कहा। डॉक्टर फयाज, एक तवील मतन है लेकिन अहम है। एक जी। बाइबली असूल जो हम पर उस अहद या वादे की वजाहत करता है जो खुदावन ने दाऊद से किया। क्या ये महज दाऊद तक महदूद है या मुस्तकबिल में इसकी कोई तौसी है? दर हकीकत दाऊद के साथ किए गए सारे वादे पूरे नहीं हुए सिवाय यीशु मसीह के, जैसे कि वो इब्ने दाऊद है और बाइबल में इसके बारे में 2 मर्तबा पढ़ते हैं। पहली आयत मत्ती 1:1 में है, यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा, और दूसरी आयत नए अहदनामे के इख्तिताम पर है, मैं यीशु हूँ, मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता सितारा हूँ। खुदा की हैसियत से वो दाऊद की असल है और इंसानी तौर पर वो दाऊद की नस्ल है। और यहाँ जिस बेटे की तरफ इशारा किया गया है वो इब्ने दाऊद है जो उसके तख्त पर हुक्मरानी करेगा। दाऊद का तख्त खुदावंद यीशु मसीह है और उसकी बादशाही का कोई इख्तिताम नहीं। और लफ्जी तौर सुलेमान दाऊद की नस्ल से है, लेकिन जी, नबूवती ये और खुदावंद यीशु अलामती मसीह की तौर तरफ पर इशारा सही। है, और उसका तख्त और बादशाही हमेशा तक कायम रहेगी। और मैं नाजरीन को फरिश्ते के उस पैगाम के साथ ये याद दिलाना चाहूंगा जो फरिश्ते ने मरियम को दिया जब उसने कहा, खौफ न कर, और देख तू हमला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और उसकी बादशाही का आखिर न होगा। लिहाजा तख्त और बादशाही का वादा हमेशा के लिए है जब खुदावंद यीशु मसीह मैं पूरा नहीं हूँगा। बादशाही करेगा। सही। डॉक्टर मुहिब, बराए मेहरबानी हमें उन वादों के बारे में बताएं जो बाइबल में दर्ज हैं, जैसे बादशाही का ये वादा या अहद दाऊद के साथ ताल्लुक रखता है। बाइबल में पहला अहद नूह के साथ किया गया था जिसका जिक्र पैदाइश 9 में है, जब खुदा ने नूह से कहा कि फिर कभी तूफान के पानी से ये सारी दुनिया तबाह नहीं होगी और फिर कभी जिंदगी को इस जमीन से ख़त्म नहीं किया जाएगा। दूसरा अहद वो है जो खुदा ने रात को एक खौफनाक अंधेरे में रोया में अब्राहम के साथ किया गया था, जिसका जिक्र पैदाइश 15 में किया गया है। खुदा ने उसे उस कौम के बारे में कई साल पहले मुस्तकबिल की टाइमलाइन दी। तेरा अहद लावी या कहानत का अहद है किया गया, उसके बारे में हम गिनती की किताब में उसके 3 बाब की 18वीं आयत में पढ़ते हैं। तीसरा अहद दाऊद के साथ किया गया था जो उस घराने उस के तख्त और बादशाही के बारे में है जो कायम की जाएगी, जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अलामत है। आखिरी अहद नया अहद है जिसके बारे में हम यर्मिया की किताब में पढ़ते हैं, जो खुदावंद इज़राइल के साथ बांधेगा और ज़मानत देगा कि उनके लिए एक बादशाही कायम करे और उस मुस्तकबिल में उन पर हुक्मरानी करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम एक वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। किसका सवाल है? मेरा एक सवाल है, खुदावंद ने दाऊद को अपने लिए घर बनाने से क्यों मना किया, जबकि उसने खुद उसके बारे में कहा कि दाऊद वो शख्स है जो मेरे दिल के मुताबिक है। दाऊद खुदा के दिल के मुताबिक था, फिर खुदावंद ने उसे अपने लिए घर बनाने से क्यों मना कर दिया? एक बात यह है कि काजियों की सारी तारीख में दाऊद तक खुदावंद ने किसी को अपने लिए घर बनाने की इजाज़त नहीं दी। नीज़ दाऊद को घर बनाने से मुनासिब शख्स नहीं था, क्योंकि उसके हाथ खून से भरे हुए थे। वो बहुत सारी जंगों में शामिल हुआ था, उसने बहुत सारा खून बहाया था। वो मुनासिब शख्स नहीं था, लेकिन उसका बेटा सुलेमान मुनासिब शख्स था, क्योंकि वो अमन की बादशाही की अलामत था जब मसीह आएगा। और जब सुलेमान उसके लिए घर बनाएगा तो खुदावंद अपने लोगों में हमेशा के लिए सुकूनत करेगा। सही। डॉक्टर फयाज, 13वीं और 14वीं आयत में ये जारी है, वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा। लेकिन हम जानते हैं कि दाऊद का तख्त अभी तो मौजूद नहीं है। क्या ये एक गलती थी?
کہ خدا दाऊद के साथ वादे को पूरा करने के काबिल नहीं था, या ये क्या है? देखिए, मैं कहूंगा कि जो कुछ खुदा कहता है वो उसे पूरा करता है, और अगर अभी पूरा नहीं हुआ तो वो उसे जरूर पूरा करेगा। यहाँ इस बाब में दाऊद के बारे में एक खूबसूरत बयान दिया गया है, जब उसने खुदावंद से कहा, जैसा तूने फरमाया है वैसा ही कर, मतलब जैसा तूने कहा वैसा होगा। खुदा इंसान नहीं जो झूठ बोले, ना आदमजात है कि अपना इरादा बदले या जो कुछ कहे उसे पूरा ना करे, या जो फरमाए उसे पूरा ना करे। खुदावंद वो सब कुछ करता है जो कुछ उसके मुंह से निकला हो। अगर अभी तक दाऊद की बादशाही अभी तक कायम नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि हम अभी तक उसकी तकमील के इंतजार में हैं, और इसकी तकमील तब होगी जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा। और उस खुशखबरी के मुताबिक जो फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को दी, उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। सही। डॉक्टर मुहीब, हमने डॉक्टर फयाज से ये सीखा कि ये अल्फाज मसीह की तरफ से इशारा करते हैं जो दाऊद की नस्ल से आएगा, लेकिन हमें इंसान की हैसियत से मसीह की जिंदगी के तारीखी वाकयात यानी उसके दुखों, उसे रद्द किए जाने और उसकी बादशाही के बारे में बताइए। मसीह की पहली आमद में वो गरीब और आजिज बना, वो भलाई करने को गया और जो शैतान से दुख उठाते थे उन्हें शिफा देने गया। उसने मोहब्बत और रहम जाहिर किया, वो जमीन पर एक गरीब की तरह रहा। यहूदियों ने उसे रद्द कर दिया, अगरचे वो एक बादशाह था, वही मसीहा था जिसका जिक्र पेशगोई मैंने की है। उन्होंने फजल और कुव्वत के काम देखे जो उसमें मखसूस तौर पर जाहिर हुए। खुदावंद ने यूहन्ना 15 में कहा है, अगर मैं ना आता और उनसे कलाम ना करता तो वो गुनाहगार ना ठहरते, लेकिन अब उनके पास उनके गुनाह का उज़र नहीं। अगर मैं उनमें काम ना करता जो किसी दूसरे ने नहीं किए तो वो गुनाहगार ना ठहरते, मगर अब तो उन्होंने मुझे और मेरे बाप दोनों को देखा है। इसका मतलब है उसके रहम, मोहब्बत और इलाही कुव्वत ने जाहिर किया कि वही मसीहा है, वही बादशाह है जिसके बारे में पेशगोइयां की गई थी। फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम से कहा, वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो यकूब के घराना पर अब्दुलबाद बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर न होगा। ताहम बदकिस्मती से उसकी पहली आमद पर यहूदियों ने उसे रद्द कर दिया। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। उसको मुस्तरद करने के नतीजा में मसीह को कत्ल करके दरख्त पर लटका दिया गया। उसने उस वक्त अपनी बादशाही नहीं ली थी। दानियल 9 में और वो 70 हफ्तों के बारे में बात कर रहा है जिनमें उसके लोगों के बारे में हुक्म किया गया है। उसने उन्हें तकसीम कर दिया। यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादिर होने से ममसू फरमावरा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते हो गए और उनमें तकसीम किया गया। जी हाँ, ये दुरुस्त है। 69 हफ्तों बाद 483 साल वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा, जिसका मतलब ये है कि उसने जमीन पर अपनी बादशाही नहीं ली, उसे कत्ल और मसलूब किया गया। बादशाह मसीह को रद्द करने के नतीजा में वो रद्द हो गए और नबूवत का सिलसिला मसीह की मसलूबियत के बाद रद्द किया गया। मौजूदा दौर जिसमें हम अभी रह रहे हैं ये कलीसिया की तश्कील का वक्त है, जिसका 70 हफ्तों या नबूवत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो 70 हफ्तों के बारे में बात कर रहा था। 69 हफ्तों के बाद 1 हफ्ता बाकी है। ज़मीन पर कलीसिया के 7 साल बाद वो हफ्ता लफ्जी तौर पर पूरा होगा और ये आसमान पर उठा ली जाएगी। खुदावंद इसराइल के साथ अपने ताल्लुक को दोबारा शुरू करेगा और फिर यह आखिरी हफ्ता वाक़या होगा जो कि 3.5 साल हैं, जिसे जिन्हें के दर्द का आगाज़ कहा जाता है और दूसरे 3.5 सालों को बड़ी मुसीबत का दिन कहा जाता है। इसके इख्तिताम पर मसीह फिर ज़ाहिर होगा और हर आँख मसीह को देखेगी। लिहाजा ये अल्फाज मसीह को दाऊद की नस्ल होने की तरफ इशारा करते हैं, ना कि दाऊद के बेटे सुलेमान की। बराए मेहरबानी 13वीं और 14वीं आयत पर तबसरा करें, वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा। मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। अगर वो खता करे तो मैं उसे आदमियों की लाठी और बनी आदम के ताजियों से तंबी करूंगा, पर मेरी रहमत उससे जुदा ना होगी जैसे मैंने उसे साउल से जुदा किया। इन 3 आयत के मुतालिक हमें बताइए।
پہلا حصہ اس کا باپ ہوگا اور وہ میرا بیٹا ہوگا، یہ براہ راست مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بعد میں ہم عبرانیوں کی کتاب اس کے 5ویں باب کی پہلی آیت سیکھیں گے۔ رسول اس متن کا حوالہ دیتا ہے اور اسے لفظی طور پر مسیح کو لاگو کرتا ہے۔ اس نے 2 آیات کا حوالہ دیا۔ پہلی آیت زبور 2 سے ہے، کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے، اور اگلی آیت میں لکھا ہے اور اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ زبور 2 ہمارے لیے شروع میں محض حقیقت کی نمائندگی کرتا ہے، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے، لیکن دوسری آیت بیان کرتی ہے کہ جب مسیح زمین پر ایک انسان کی حیثیت سے رہا تو اس نے باپ کے ساتھ تعلق سے لطف اٹھایا۔ اس کی زندگی کے ہر لمحے میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ باقی کی آیات سلیمان کی طرف اشارہ کرتی ہے، اگر وہ خطا یقینی کرے۔ طور پر یہ آیت مسیح کی طرف اشارہ دراصل یہ نہیں الفاظ کرتے، کسی طور اس میں پر بھی کوئی مسیح خطا پر لاگو نہیں۔ نہیں ہوتے۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے۔ یہاں خدا کے گھر بنانے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ لامحدود خدا کیسے محدود گھر میں رہ سکتا ہے؟ واقعی لامحدود خدا کیسے ایک محدود گھر میں رہ سکتا ہے، یہ بتائیے۔ در حقیقت یہ سوال مجھے سلمان کی ہیکل کی تصدیق کے دن پوچھے گئے سوال کی یاد دلاتا ہے، جب اس نے یہ بڑا اور زبردست گھر بنایا اور خدا اپنے جلال کے ساتھ اس ہیکل میں آیا۔ سلیمان نے حیرانگی سے پوچھا، لیکن کیا خدا فی الحقیقت زمین پر سکونت کرے گا؟ یہ گھر تو کچھ بھی نہیں ہے جسے میں نے بنایا ہے۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ خداوند نے اس عظیم جگہ پر سکونت قبول کر لی۔ یہ زیادہ حیران کن ہے جب ہم نئے عہد نامے میں پڑھتے ہیں اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اس نے اپنا خیمہ ہمارے درمیان لگایا، یعنی خدا نے انسانی خیمے میں الوہیت کے جلال کو رکھنا قبول کیا، اور خداوند کی شبیہ خادم کی شکل میں چھپی ہوئی ہے، جو ہمارے ساتھ خون اور گوشت میں شامل ہو کر ہمارے پاس کامل انسان بن کر آیا۔ خدا جو جسم میں ظاہر ہوا وہ 50% انسان اور 50% خدا نہیں تھا، بلکہ وہ 100% خدا ہے جو شروع سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، اور خدا 100% الہی ہے، اور انسانی حوالے سے وہ 100% انسانی ہے۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بھید ہے، اسی لیے اس سے عجیب کہا جاتا ہے کہ انسانیت اور الوہیت دونوں خوبصورت طریقے سے ظاہر ہوئیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ خدا کا گھر میں سکونت کرنا اسے محدود نہیں بناتا، اور خدا کے ظاہر ہونے کا مطلب یہ خدا ہر جگہ موجود نہیں۔ جی بے شک۔ صحیح۔ آپ نے ایک سنجیدہ بات کا ذکر کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ مسیح جو زمین پر محدود رہا وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ بے شک یہ آیت میں واضح ہے، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، مجھے اور ایک پھر اس کے بعد واضح طور پر لکھا ہے کہ مسیح ازل سے ابد تک خدا ہے۔ مجھے ایک اشارہ دیں جو یہ ثابت کرے کہ وہ شخص جو چلتا پھرتا معجزات کر رہا تھا وہ محض نبی نہیں تھا، وہ خدا تھا۔ صرف ایک اشارہ۔ دیکھیں بھائی ایاد، اس کے انسان ہونے کا ایک اشارہ بہت ساری صورتوں میں ظاہر ہوا۔ جب وہ تھک کر سویا، یہ سب اس نے انسانی پیاس طور پر ہے۔ محسوس کی، اسے بھوک لگی، یہاں اس کی انسانیت ظاہر ہوتی ہے، بعد میں الوہیت ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً مسیح لازر کی قبر پر رویا اور اس کے فوراً بعد اس نے خدا کی حیثیت سے اسے حکم دیا کہ لازر باہر آ جا، اور مثال کے طور پر اس کی الوہیت ظاہر ہوئی جب اس نے طوفان کو تھمایا، جب اس نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور ان سے 15 سے 20 ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اس کی انسانیت سے مراد ہے کہ وہ انسان تھا، اور اس کی الوہیت کا مطلب ہے کہ وہ خدا بھی تھا۔ اور انسان دونوں۔ میرا خیال ہے کسی دوسری جگہ اس نے اپنے جسم کے بارے میں کہا، اس مقدس کو ہیکل کو ڈھا دو تو میں اس کو 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فیاض۔ دیکھیں، میں اس صحیح۔ بات میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ نیکودیمس کے ساتھ دوستانہ گفتگو میں اس نے کہا، آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم۔ ڈاکٹر محیب، 1 منٹ کے لیے ہمیں اس پیغام پر داؤد کے رد عمل کے بارے میں بتائیے۔
उसके दिल की हालत जब उसने बाद में खुदा से बात की। दाऊद खुदा के फजल पर बहुत ज़्यादा खुश था कि उसने उसे तख्त पर बिठा दिया और उन वादों के लिए जो खुदावन ने उसे, उसके घराने, उसकी औलाद और उसकी बादशाही के बारे में हमेशा के लिए दिए थे। उसने महसूस किया कि वो बहुत ज़्यादा था और वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं था। उसने अपने बारे में नहायत आजिज़ी से बात की और कहा, ए खुदावंद खुदा, मैं कौन हूँ? और फिर खुदा के बारे में कहा, क्योंकि तेरी मानिंद कोई नहीं। और 22वीं आयत, और तेरे लोग इज़राइल की मानिंद कोई नहीं। और 23वीं आयत, उसके फजल की फरावानी खुदा की अजमत और खुदा के लोगों की अजमत है। सही, आपका शुक्रिया। अब वक्त है कि हम जानें मेहमानों ने आज क्या सीखा। इस किस्त में हमने सीखा कि खुदावन ने दाऊद को अपने लिए घर बनाने की इजाजत नहीं दी। ऐसा क्यों? शुरू ही से खुदा के मंसूबे में ये नहीं था कि दाऊद घर बनाएगा, क्योंकि वो एक खूनी शख्स था जिसने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया, लेकिन सुलेमान इसके लिए मुनासिब था। सही। क्या दाऊद के साथ किया गया वादा या अहद सिर्फ दाऊद पर लागू होता है या इसका इतलाक मुस्तकबिल पर भी होता है? किस पर होता है ये बताइए। जैसा कि हमने सीखा, इसका दूसरा इतलाक खुदाउन यीशु मसीह पर होता है और ये कि इस पेशगोई की खूबसूरती और कामलियत खुदाउन यीशु मसीह के सिवा कोई पूरी नहीं कर सका, क्योंकि खुदाउन यीशु ही दाऊद का हकीकी बेटा है। जैसा कि हम मत्ती 1 पे पढ़ते हैं, यीशु मसीह इब्ने दाऊद, इब्ने अब्राहम का नसबनामा, और नए अहदनामे की आखिरी किताब मुकाशफा में जब खुदाउन यीशु अपने बारे में कहता है, मैं दाऊद की असल और नस्ल हूँ। सही, शुक्रिया, जवाब अच्छा है। लामहदूद खुदा महदूद घर में कैसे रह सकता है ये बताइए। लामहदूद खुदा महदूद घर में कैसे रह सकता है? अगरचे खुदा ने महदूद घर में रहना कबूल किया, तो भी इसका ये मतलब नहीं कि उसकी हजूरी महदूद है, क्योंकि खुदा लामहदूद है। तमाम कायनात खुदा की हजूरी में है, लेकिन ये मसीह के मुजस्सिम होने की तरफ इशारा है जब वो हमारे साथ जिस्म में एक हुआ। और यूहन्ना रसूल का यही मतलब है कि कलाम मुजस्सिम हुआ और वो हमारे दरमियान रहा। शुक्रिया, खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। खादमीन का भी शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अजीज नाजरीन, हमने सीखा कि दाऊद खुदा के लिए घर बनाना चाहता था, लेकिन खुदावन ने उसे बताया कि सुलेमान वो है जो घर बनाएगा। ये खुदा की हजूरी की नुमाइंदगी करता है। क्या जमीन पर खुदा का घर हो सकता है? लामहदूद खुदा कैसे महदूद घर में रह सकता है? पर हमने ये भी सीखा कि ये मामला एक घर से बढ़कर है। पूरा मामला हमें बताता है कि कलाम यानी खुदा जिस्म में जाहिर हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। मसीह जमीन पर खुदा था जो जिस्म में जाहिर हुआ। वो एक कामिल इंसानी फितरत रखता है जिसमें गुनाह नहीं। जैसे कि उसने यहूदियों से कहा, तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? वो पाक था, बगैर गुनाह पैदा हुआ, कामिल इंसान था जो भूख और प्यास महसूस करता था। वो चलता था और सोता था। वो खुदा था जो जिस्म में जाहिर हुआ। वो इलाही नामों के साथ खुदा है। वो खुदा है जिसने इलाही काम किए, उसने तख्लीक की, उसने गुनाह माफ किए, उसने तूफान को थमा दिया। वो खुदा है, इलाही खुदा। कौन इलाही खुसूसियात का मालिक है जिसने अपने बारे में कहा, जहां भी मेरे नाम से 2 या 3 जमा हैं, मैं उनके दरमियान मौजूद हूं? कौन हर जगह मौजूद हो सकता है जहां भी लोग जमा हों? सिर्फ खुदा है जो लामहदूद है। बाइबल उसके बारे में कहती है, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसां है। वो हर जगह मौजूद है। उसने यूहन्ना के 8वें बाब उसकी 58वीं आयत में कहा, पेशतर उससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं खुदा हूँ जो हर जगह मौजूद है। क्योंकि मसीह खुदा है, उसने अपने कामों, खुसूसियात और नामों से ये जाहिर किया कि वो खुदा है जो जिस्म में जाहिर हुआ। वो आपके दिल में रहना चाहता है। अपने दिलों को मसीह के लिए खोलें। क्या आप उसे अपनी जिंदगी और घर में खुशामदीद कहेंगे? अगर आप उसे खुदावंद और नजात दहिंदा के तौर पर खुशामदीद कहेंगे और उसे अपने दिल में आने देंगे, तो आप खुदा के साथ आराम पाएंगे और गुनाहों की माफी पाएंगे जो पैसों से नहीं मिल सकती, और ना ही पाक जगहें और काम ये कर सकते हैं। गुनाहों की माफी सिर्फ मसीह के खून के वसीले मिलती है। अगले प्रोग्राम में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे।
رب اجعلني أشبه ابنك يسوع، واجعل إلهي ملكه بين الضلوع. املأني من فيض السلام واروني، حتى أصير في سلوكك يسوع. رب اجعلني، رب اجعلني، رب اجعلني أشبه ابنك يسوع. رب اجعلني مثله في ذي الحياة، عبدا مطيعا باذلا حتى دماء، مستسلما لكل أمر خاضعا، حتى الصليب معلنا حب الإله. رب اجعلني، رب اجعلني، رب اجعلني أشبه ابنك يسوع. رب اجعلني مثله في ذا المسير، في العهد صادقا وللحق أسير، كي أترك من حولي كل ما أسير. عطرا ذكيا يملأ الدنيا عبير. رب اجعلني، رب اجعلني، رب اجعلني أشبه ابنك يسوع. رب اجعلني أسعى في سفارتي، ليلا نهارا أطلب لأمتي. لا يملكني اليأس أو أي فشل، لكن بفيض الشكر أرجو طلبتي. رب اجعلني، رب اجعلني، رب اجعلني أشبه ابنك يسوع.